Assalamualaikum dan hai. Jadi untuk video pada kali ini kita masih di 3.1 Galvanic cell. Okay, for the learning outcome, previously I have covered learning outcome B until F. So this video we're going to learn about learning outcome A and G, definition of as several terms, and learning outcome H and I about standard hydrogen electrode. So first kita go through reduction ataupun electrode potential. So electrode potential, as known as the reduction potential, is a measure of ability of half cell to attract electrons towards it. So bila attract electrons, maksudnya terima electrons, undergo reduction. Okay, ini adalah half cell, ini adalah another half cell. Setiap half cell mempunyai electrode yang tersendiri. Okay, so each half cell have the reduction potential of its own. Okay, so ini dan ini mempunyai nilai reduction potential atau electrode potential yang tersendiri. Jadi, kalau kita measure nilai tersebut under standard condition, which are 1M, 25 degree Celsius dan 1 atm. Okay, kena mematuhi ketiga-tiga condition ini baru kita panggil standard. We're going to call that as standard electrode potential E0, okay, atau standard reduction potential kerana dia adalah benda yang sama, SRP. Okay, so this is SRP table, stands for standard reduction potential table. It shows the ability of the half cell to undergo reduction. Okay, kenapa? Sebab lagi positif nilai SRP value, lagi senang undergo reduction. So kalau kita tengok table ini, kita boleh kenal pasti this half cell paling senang undergo reduction, makin lama makin berkurang ability tersebut. If the equation is reversed, the E0 value dia akan tukar sign. So E0 dan SRP adalah benda yang sama. Okay, tetapi kalau kita ubah stoichiometric coefficient, dia takkan affect nilai E0. So, the E0 value ataupun SRP value masih sama. Contoh, okay, saya ada satu half cell with the E0 value. Okay, this is SRP value lah, sama. Jadi, kalau saya ubah stoichiometry menjadi this equation. Okay, from the original to this, we're going to times with 1/2. Tetapi nilai E0 dia masih sama, positif 1.36 volt kerana dia takkan ubah value of E0. But if we reverse the equation from this to this equation, so ini adalah reverse, the sign of E0 akan berubah. Daripada positif akan jadi negatif 1.36 volt. Okay? So please jangan confuse dengan thermochemistry. Okay, jadi kalau saya ambil dua spesies, contoh untuk copper dan zinc. Okay, I pun refer kepada table ini. So for Cu, this is the SRP value. For zinc, this is the SRP value. Okay, so standard electrode potential sama juga dengan SRP, standard reduction potential sama juga dengan E0 value. Tetapi, macam mana kita boleh tahu nilai ini? So, based on this value, the E0 for Cu2 plus Cu is positive 0.34 volt. Okay, kenapa macam ni? Because it's a reduction. Jadi, Cu2 plus kepada Cu. Dan zinc 2 plus kepada zinc, negative 0.76 volt. But, how can we know that the half cell reaction, this value is measured? We're going to pair the half cell with standard hydrogen electrode She. Okay, jadi contoh, kalau saya ada this equation, okay, untuk copper, saya nak tentukan nilai SRP value ataupun E0 value. So, it's actually impossible kalau saya nak measure of the single electrode. Jadi, kalau saya ada satu je electrode, saya memang tak boleh nak kira ataupun measure nilai SRP dia. We only can determine the potential between two electrodes. So, mesti kena ada dua electrode.
Okay, walaupun sebenarnya mustahil untuk kita measure potential of any electrode directly, so actually masih tak dapat nilai direct, okay, of each electrode, we can choose a reference whose potential is 0 volt under a standard condition. Jadi, standard hydrogen electrode She is universally used for this purpose and is assigned a standard potential as 0 volt. Jadi, She ni dia ada nilai 0 volt sebagai E0 value dia. So, by using this as a reference, kita boleh tentukan nilai SRP value untuk half cell yang lain. Okay. Untuk She, untuk faham macam mana kita boleh tentukan nilai SRP ini, we have to understand about cell potential first. Okay, jadi She nanti later in this video, kita akan go through balik about standard hydrogen electrode. So, cell potential, the difference in electrical potential between anode and cathode. So, kita ada half cell. This is another half cell. Okay, this is salt bridge. Kalau boleh nampak dekat sini. Okay, macam yang saya mention tadi, setiap electrode mempunyai potential dia yang tersendiri, iaitu E0 value ataupun SRP value. So, daripada SRP value ini, the differences, perbezaan between SRP value ataupun E0 value untuk cathode dengan anode, kita akan panggil sebagai cell voltage atau electromotive force, EMF, atau cell potential. So, these three adalah benda yang sama. So, the value for cell potential, cell voltage, EMF is measured by using voltmeter. So, kita boleh anggap cell potential sebagai electrical pressure that push electron through the wire. Okay. Kalau standard cell potential bermaksud the cell voltage atau cell potential atau electromotive force EMF measured under standard condition, iaitu 25 degree Celsius, 1 M dan 1 ATM. Jadi, this is the symbol for standard cell potential. Untuk kira E0 cell, ada formula dia yang tersendiri, iaitu E0 cathode minus E0 anode. Okay. So, to determine the E0 cell, we're going to substitute the SRP value ataupun E0 value untuk cathode dan SRP value atau E0 value untuk anode. Okay, atau kita juga boleh guna formula ini. Okay, but I'm going to scrap this. Okay, saya tak akan guna formula ini dalam 3.1. So, I'm going to focus with this formula only. Okay, so senang kita standardkan pakai satu formula sahaja. Okay. Jadi, sebelum kita nak kira E0 cell, kita kena tentukan cathode dengan anode dulu. Sebab kalau tak tahu cathode, tak tahu anode, okay, macam mana nak masukkan ke dalam formula? So, based on the SRP value yang kita ada, first, let's go through the value untuk tentukan cathode dengan anode. Okay, we know that kalau dia lagi positif, lagi kuat tarikan dengan elektron, means makin senang accept elektron. Higher tendency to undergo reduction. Kalau lagi positif, lagi senang undergo reduction. Bermaksud dia berada dekat mana? Anode ke cathode? So remember, red cat will be the cathode. Kalau kita refer balik kepada value yang kita ada dekat sini, this is more positive. Means copper SRP value is more positive than zinc. So, copper akan jadi cathode, zinc akan jadi anode. Okay, so secara ringkasnya, boleh ingat untuk cathode mesti cari nilai SRP yang lagi positif. Okay, untuk cathode. Bila dah tentukan, barulah kita boleh kira E0 cell. Baru boleh masuk dalam formula tadi. Okay? Terus pergi example untuk fahamkan. So, kalau soalan bagi dekat awak, nilai SRP untuk these two cell. I want these two half cell. So, I want to determine the E0 cell value. So, I'm going to use this formula.
Nak masukkan SRP value ke dalam formula ini, kena tahu cathode dengan anode dulu. So, kita tahu tadi, lagi positif, lagi senang undergo reduction, means dia akan jadi cathode. So, this is more positive, is going to be cathode, and this going to be anode. So, bila kita dah tahu siapa cathode, siapa anode, boleh masukkan sahaja ke dalam formula. So, untuk E0 cell, E0 cathode, positive 0.34 volt minus negative 0.76. Okey, semua orang tekan kalkulator sampai dapat jawapan. Supposedly you akan dapat 1.1. Okey, untuk E0 cell value kena ada sign. So, positive, negative must be included. So, kalau dapat positive, means this is positive 1.1 volt. Okey, unit pun mesti ada. Baru siap untuk E0 cell. Okey? So, kita tengok soalan yang seterusnya. Test yourself 4. Okay, you are given a reaction with the E0 value. Jadi, kalau dah ada full equation, ini akan jadi E0 cell. Okay? Jadi, dia bukan reduction potential lagi because dia bukan melibatkan half. Ini adalah full equation. So, daripada soalan ini, kita boleh nampak sebenarnya the question asks us to determine the SRP value for Ce4 plus to Ce3 plus if the SRP value for CO2 plus is this. So, awak dah ada E0 cell, awak dah ada salah satu SRP value, masih menggunakan formula yang sama. Okey, tetapi, ini dah ada. Negatif 0.08 ni saya nak letak dekat cathode ke saya nak letak dekat anode? Jadi, for CO2 plus, kita kena tentukan daripada equation ini. So, CO kepada CO2 plus, okay, boleh nampak kat situ. From 0 to positive 2. The oxidation number is increased, means this is oxidation. Okay, this is automatic adalah reduction. So, we know that oxidation occurs at anode and reduction occurs at cathode. Okay, jadi saya nak awak nampak daripada soalan ini, kalau diberi full equation, this is how we going to determine the cathode and anode. Okay, from the reaction. Jadi, terus masukkan ke dalam value. Okay, kita dah tahu untuk CO2 plus adalah anode. Jadi, E0 cell dah ada, E0 anode pun dah ada, barulah boleh cari E0 cathode. Okay, so saya nak semua orang cuba soalan ini dan upload your answer. Okay, jawapan pun dah ada, hopefully boleh dapatlah jawapan ni. Okay. So, next is test yourself 5. Okay, this is the half cell. Dan awak diberi nilai E0. Bila half macam ini adalah SRP value. Jadi, boleh harapnya boleh nampak beza dengan yang tadi. Tadi full equation tau. Ini half equation. So, this is SRP value. I want to determine the E0 cell. Means I'm going to use the same formula. Okay. Please determine which one is cathode, which one is anode. Find the E0 cell value. Okay, this is the answer. And next, please write the cell notation. So, tolong buat soalan ini. Okay, then upload your answer. Okay. Okay, so kita pergi balik kepada value of this SRP. Macam mana kita boleh kira nilai ini? Kita pairkan dengan She. So, now kita nak tengok She tu apa sebenarnya? It's actually this value lah. Menentukan value-value ini kalau kita pair dengan She. So, She adalah standard hydrogen electrode made up of a platinum electrode immersed in aqueous solution of H+, bubble with H2 gas at 25 degrees Celsius. Okay, kenapa kena 1 atm 25 degrees Celsius? Because this is a standard hydrogen electrode. Jadi, boleh tengok diagram dia dekat sini. So, we're going to pump H2 gas and then this is the platinum electrode immersed in a solution of H+. Jadi, nak dapatkan H+ ion, we're going to use acidic solution. Okay, larutan berasid. Tak kisahlah asid apa-apa pun, HCl boleh, H2SO4 pun boleh. Kenapa kena ada platinum electrode? This is inert electrode. Bila kedua-dua spesies tidak ada dalam fasa solid. Okay, so we're going to use the inert electrode untuk make sure electron flow from anode to cathode.
So the electrode potential of She is 0 volt and this is used as reference electrode. Okay, so kita tengok contoh. Saya made up a electrochemical cell by using zinc and She. Okay, so ini adalah She and this is zinc. Bila saya made up this electrochemical cell, saya dapat bacaan voltmeter sebanyak positif 0.76. So this is the E0 cell value. Okay, remember this is standard tau. Jadi semuanya adalah standard. What I want to determine from this setup, saya nak tentukan SRP value atau E0 value untuk zinc. Berapa? So, kita tengok dekat sini. This is the cell notation for our electrochemical cell. So, dekat anode berlaku reaction antara zinc menjadi zinc 2+. Dia akan menderma ataupun melepaskan 2 elektron. Okay, manakala dekat cathode ada H+ kepada H2. So, H+ aqueous akan terima elektron dan menghasilkan H2 gas. Okay, H2. Jadi, letak 2 dekat sini, 2 elektron. So, bila ada 2 elektron, we can cancel the electron. So, overall cell reaction would be zinc solid plus 2H+ aqueous produce zinc 2+ aqueous plus H2 gas. Okay, so I already knows that the E0 or SRP value untuk She dekat cathode ni adalah 0 volt. So, I want to determine what is the SRP value at anode. So, kita akan guna formula ini. Okay, that's why tadi kita kena fahamkan E0 cell punya konsep dulu, baru boleh tengok She. So, we know that the voltmeter reading is 0.76. So, this is the E0 cell value. So, I'm going to substitute into the formula. Positive 0.76 equals to cathode kita 0 volt. Tolak E0 anode. So, we want to determine the reduction potential. So, bila reduction, kita akan tentukan E0 zinc 2+ kepada zinc. So, bila kita rearrange this equation, awak akan dapat nilai E0 zinc 2+ kepada zinc sama dengan negative 0.76 volt. Therefore, the SRP value for zinc adalah negative 0.76 volt. Dah siap for our example 1. Okay, hopefully boleh faham dekat sini. Okay, daripada sini saya nak explain balik. Kita boleh guna She untuk tentukan SRP value. So, bila kita set upkan our electrochemical cell, memang takkan dapat directly bacaan dia berapa. Sebab bacaan ini adalah untuk E0 cell. So, by using this formula, barulah boleh dapat standard reduction potential. Okay? So, nak lebih faham, kita pergi balik example yang seterusnya. Okay, masih sama menggunakan She. Tetapi sekarang, the standard hydrogen electrode dah berada di anode. Okay, dan copper kita dekat cathode. So, bila saya build up this electrochemical cell, the voltmeter reading is positive 0.34 volt. Okay, this is for E0 cell. So, saya nak tentukan berapa SRP value untuk copper. So, sama juga macam tadi, the cell notation is this. Sekarang, She dah jadi dekat anode. Okay, so copper dekat cathode. So, at anode, the reactions occur daripada hydrogen gas. Dia akan lepaskan elektron, menghasilkan H+ aqueous plus elektron. So, this is 2 hydrogen, 2H+, 2 elektron. Okay. So, untuk cathode pula, daripada Cu2+ aqueous, dia akan terima 2 elektron menghasilkan Cu solid. So, since 2 elektron kepada 2 elektron, boleh terus cancel. The overall cell reaction involve H2 gas plus Cu2+ aqueous produce 2H+ aqueous plus copper solid. So, I want to determine what is the SRP value for copper at cathode. Bila saya tahu She value, SRP untuk She adalah 0 volt. So, again, by using this formula, and we know that the E0 cell is 0.34. So, kita terus substitute ke dalam formula.
positif 0.34 sama dengan, okay, ini yang kita nak tentukan sekarang untuk cathode. Jadi this is E0 Cu2 plus kepada Cu because reduction, okay, minus E0 anode is She, so we know that this is 0 volt. Therefore, kita boleh terus dapat E0 Cu2 plus kepada Cu sama dengan positif 0.34 volt. Okay, therefore, SRP value untuk copper adalah positif 0.34 volt. Dah siap for example 2. Okay? So, hopefully boleh lebih faham untuk She from this example. Daripada dua example ini, kita boleh nampak direction of half reaction untuk She depends on the half cell connected to it. Jadi, cell notation untuk She boleh jadi macam ni kalau dia adalah cathode. This is the full equation. Contoh yang kalau kita pairkan dengan zinc tadi, so dia akan jadi cathode. Boleh jadi juga macam ni kalau dia adalah anode. Contoh kalau kita pairkan dia dengan copper. Okay. So, She could be anode, could be cathode, but it depends on the half cell yang kita connect dengan dia. Tetapi, tak kisahlah dia cathode ke dia anode ke, nilai dia masih sama. Masih 0 volt. Okay, that's why we can use She as a reference electrode untuk menentukan nilai SRP atau E0 untuk half cell yang lain. So, hopefully boleh faham macam mana simply tentukan cathode dan anode dan kita masukkan ke dalam formula. Okay. So, this is the definition untuk electrode potential yang kita belajar mula-mula tadi at the beginning of the video. Jadi, kita juga boleh define standard electrode potential atau reduction potential sebagai the potential difference measured between metal M and standard hydrogen electrode under standard condition. Sebab nak tentukan nilai ini, kita guna potential difference between that species. Okay, macam tadi zinc, copper, so that metal dengan She. And then we're going to measure under standard condition. Okay, jadi ada dua definition yang kita boleh guna. Boleh guna this definition. Okay, the first one or the second one. Okay, mana-mana? Okay, boleh je. So, yang tinggal sekarang adalah test yourself 6 dan 7. So, for this one, I want you to try answer this question and upload your answer. Okay, sedikit hint untuk soalan ini. This value is for X and Y half cell. But, dia hanya menunjukkan dekat awak magnitude, value dia sahaja, bukan sign. So, we don't know positif ke negatif, tak tahu. Tetapi, kalau saya connect X dengan Y dalam satu sel, the electrons flow from X to Y. Okay, ingat balik, elektron flow daripada mana kepada mana? Okay, anode to cathode. Jadi, daripada statement ini kita tahu X adalah anode kerana flow daripada X kepada Y. So, Y adalah cathode. Manakala, kalau saya connectkan X dengan She, electrons akan flow from X to She. So, again, daripada sini, statement ini saya dapat satu information. X adalah anode dan She adalah cathode. Okay, so daripada dua hint yang saya bagi ni, please figure out the value for half cell. Positif ke negatif? Ini. Okay, so after that, baru you boleh buat B untuk kira standard EMF. Apa standard EMF ini? Maksudnya standard cell voltage, standard cell potential. So actually awak nak kena kira E0 cell value. So gunalah formula tadi, E0 cathode tolak E0 anode. Okay? So hopefully boleh try buat soalan ni. Ni pun ada jawapan. Yang terakhir adalah test yourself 7. Also I want you to try answer this question and upload your answer. Okay, for this one you are given the cell notation and E0 cell. So, daripada cell notation, boleh figure out the anode and cathode. Okay, please draw the diagram. So, ini adalah cell diagram untuk tunjuk arrangement of the apparatus and chemicals used. Jadi, saya nak lukis diagram dia macam mana. Okay, boleh refer balik. Tadi, kita ada discuss about She dan zinc dan copper tu. Jadi, mungkin awak boleh refer dekat situ. Macam mana nak lukis cell diagram dia. Okay?
And the second question, determine the standard reduction potential. We want to determine the SRP value untuk siapa? Cl2. So this. Okay, sebab kita tahu she adalah 0 volt. So, awak rasa nak guna formula apa? So, this is E naught cell equals to E naught cathode minus E naught anode. Okay, lepas dah dapat reduction potential, I want you to discuss the chemical reaction occur. So, ini simply bagi tahu apa reaction yang berlaku dekat anode, apa reaction yang berlaku dekat cathode. Basically, the oxidation and reduction. Okay, so tulis half cell equation. Okay. So, itu sahaja. Hopefully boleh cuba all test yourself and submit your answer. Hopefully boleh faham about electrode potential atau reduction potential, cell potential, dan She standard hydrogen electrode. So that is all for this video. Thank you for listening.